ଆଜିର ଜ୍ୟାମିତି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁ ତାହାର କିଛି ନା କିଛି ଆକୃତି ଥାଏ। ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଫଟିକ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବହୁବିଧ ଆକୃତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏକାଧିକ ଆକୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଯୋଜନା ଫଳରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆକୃତିଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ବୈସାଦୃଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ ମନକୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆସିଛି। ଆକୃତି ସଚେତନତା କେବଳ ମଣିଷର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ। ବାୟା ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଥାକିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ବସା, ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ, ମହୁଫେଣାର ସୁସଂଯୋଜିତ କୋଷିକା ଏସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଆକୃତି ସଚେତନତାର ଉପଯୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଓ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିପାରିଛି। ଆକୃତିଗତ ଜ୍ଞାନର ପରିମାର୍ଜନ ଫଳରେ ହିଁ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି କଥା ଜାଣିବା। ଜ୍ୟାମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟାମିତି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟାମିତି ଜ୍ୟା ଓ ମିତି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜ୍ୟାମିତିର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଓମେଟ୍ରି, ଯାହା ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଜିଓ ଓ ମେଟ୍ରନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜ୍ୟା ବା ଜିଓ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ମିତି ବା ମେଟ୍ରୋନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟାମିତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାପଶାସ୍ତ୍ର। ଜମି ମାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଜ୍ୟାମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜଡ଼ିତ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚଳି ଆସୁଛି। ଭାରତର ଋଷିଗଣମାନେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଓ ପୂଜାବିଧିରେ ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସୁଲଭ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସୁଲଭ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜୁ ବା ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତି ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ। ଏହି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ଜ୍ୟାମିତି ସୂତ୍ରର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ। ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧ କରିଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଲେ ଥାଲେସ୍, ପିଥାଗୋରସ୍ ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍, ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ଚଳୁଛି ତାହା ହେଉଛି ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହା ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମତଳ ଜ୍ୟାମିତି।
ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଭାସ୍କର। ତାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରାବଳୀ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ରାବଳୀ ଆମ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ୟାମିତିରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ଯାହା ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ଓ ସମତଳକୁ ଉଦାହରଣ ଜଣାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ, ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ଏବଂ ସମତଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି, କୋଣ, ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ। ଜ୍ୟାମିତିରେ ଏହି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା, ସରଳରେଖାକୁ ମୌଳିକ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଧର୍ମକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ କହୁଛି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କହିବା ତିନି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ସେହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ସରଳରେଖାଟି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସରଳରେଖା, ପି କ୍ୟୁ ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ। ଏଣୁ ଏଲ୍ ସରଳରେଖାକୁ ଆମେ ପି କ୍ୟୁ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ପି କ୍ୟୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ହେଲେ ଏହି ସରଳରେଖାର ନାମ ହେବ ପି ଆର୍, ଆର୍ ପି, ଆର୍ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ଆର୍, ପି କ୍ୟୁ ତଥା କ୍ୟୁ ପି ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନାମରେ ସରଳରେଖାଟି ନାମକରଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସରଳରେଖା ନାମକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ଛେଦ କଲେ କିଭଳି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ଅତିବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ L1 L2 ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସୂତ୍ର କରିବା, 2 ଗୁଣନ 2 ଫେଡ଼ାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। 2 2 କଟିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ସେହିଭଳି ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତିବେଶୀରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ସରଳରେଖା କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଚିନ୍ତିତ କରିବା, 3 ଗୁଣନ 3 ଫେଡ଼ାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ରେ କଲେ 2 2 2 କଟିଗଲା, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ। ସେହିଭଳି ଚାରୋଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତିବେଶୀରେ 6ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଏହି ଚାରୋଟି ସରଳରେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା 4 ଗୁଣନ 4 ଫେଡ଼ାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। 4 2 କଟିଗଲା, ଯେଉଁଟା 2 ରହିଲା, 4 କଲେ 3 2 3 6ଟି ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ
एन टी सरल रेखा परस्पर को अति बेशी एन ए होल इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बिंदु रे छेद करेंगे। तुम्हारे गोटे प्रश्न होची 10टी सरल रेखा परस्पर को अति बेशी डैश टी बिंदु रे छेद करेंगे। आमे सेमती आर उत्तर पाया गले आमे सूत्र पकईदेवा 10 होल इंटू 10 फेड़ाणे 1 विभक्त 2 10 2 कटिगला 5 गुणन 9 अर्थात 45 बिंदु अर्थात 10टी सरल रेखा परस्पर को अति बेशी 45टी बिंदु रे छेद करिवे। आमे एबे जानिबा 2 बा ततोधिक बिंदु मध्य देई केतोटी सरल रेखा अवस्थित। ए देखंतु 2टी बिंदु आमर निया जायछि ता मध्य देई अति बेशी गोटिए सरल रेखा अवस्थित। सेही भली 3टी बिंदु मध्य देई अति बेशी 3टी सरल रेखा अवस्थित। 4टी बिंदु मध्य देई अति बेशी 6टी सरल रेखा अवस्थित। तेणु एन टू बिंदु मध्य देई सरल रेखा अवस्थित हम एन होल इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यही सूत्र प्रयोग करी आमे जेतोटी बिंदु नबा ता मध्य देई अति बेशी केतोटी सरल रेखा निर्णय हम आमे जानि परिबा। पूर्वर मु कहिछि आमे ज्यामितिर 3टी जो संज्ञाविहीन पद अच्छी बिंदु रेखा एवं समतल ताहारी साहाय्य नहीं आमे केतुड़िए ज्यामितिक धर्म को स्वीकार करिथाउ जाहाको स्वीकार्य कहुए। से मर्मरे आमे पूर्वर 2टी स्वीकार्य आलोचना करिथलु। एबे आमे समतल उपरे गोटे स्वीकार्य 3 नंबर स्वीकार्य कहूचु। समतल होची बिंदु मानक सेट रे अंश विशेष। समतल संपर्क रे तुम मानकर तो निश्चिंत भाव में ज्ञान थिबो। आमर समतल कहले कौन बुझा जाए आमे प्रथमे जानिबा दरकार। समतल होची गोटे इटार पृष्ठ पोखरीर जल पृष्ठ श्रेणी घरे थिबा कलापटार पृष्ठ बा आमर जो स्मार्ट बोर्ड देखुच स्मार्ट बोर्डर पृष्ठ पक्का घर चटण आदि समतल सीमित धारणा मिलता है। किंतु समतल रा निर्दिष्ट संज्ञा नहीं। यह गोटे संज्ञाहीन पद। यह सरल रेखा जमी विस्तृत होता है समतल मध्य ठीक विस्तृत होता है। आमे जो ज्यामिति आम ज्यामितिर विचार परिसर अंतर्भूत समतल कौन निर्दिष्ट सीमा द्वारा आबद्ध नुहे। यह सीमाहीन भाव में विस्तृत बोली विचार करा जाए। तेणु आमर समतल संभव प्रारंभिक स्वीकार्य जो आम कहले 3 नंबर स्वीकार्य से 3 नंबर स्वीकार्यटा आम जो समतल देखुचे से असंख्य बिंदु रही। समतल संपर्कीय चतुर्थ स्वीकार्यटी है जेकोसी 3 गोटी नैकरेखी बिंदु मध्य देई गोटे मात्र समतल अवस्थित। ये देखंतु चित्र रे ए बी सी 3टी नैकरेखी बिंदु। यही 3टी नैकरेखी बिंदु मध्य देई किभली समतलटी अवस्थित अछि ताहा देखाई दिया जाउछि। तापरे पंचम स्वीकार्यटी हैला एक समतलस्थ 2टी पृथक बिंदु को धारण करुथिबा सरल रेखा उक्त समतल अवस्थित। ए चित्र रे अछि पी एक समतल ए और बी 2टी बिंदु पी र अंतर्गत यही 2 बिंदु मध्य देई सरल रेखा ए बी सरल रेखा उक्त पी समतल रे अवस्थित। आमर षष्ठ स्वीकार्य होछि रूलर स्वीकार्य। यही स्वीकार्यटी 1932 मसीह आमेरिकीय गणितज्ञ जॉर्ज डेविड बिरकफ प्रकाश करथिले।
यही स्वीकार्यटी ହେଉଛି सरल रेखा उपरिस्थ जेकोसी बिंदुद्वयर दूरता सेमानक सह संपृक्त वास्तव संख्या द्वयर अंतरर परम मान अर्थात अणुऋणात्मक अंतर सह समान हेब। आमे यही स्वीकार्य को बुझा गले प्रथम स्थानांक बोली कौन जाना दरकार। सरल रेखा उपरिस्थ बिंदु को चिन्हट करुथिबा वास्तव संख्याटी को उक्त बिंदुर स्थानांक कहा जाए। यही स्थानांक साहाय्य आमे दुईटी बिंदु मध्यस्थ दूरत्व निर्णय करि परिबा। पिला माने देखंतु एल सड़का उपरे ए और बी दुईटी बिंदु ए सह संपृक्त वास्तव संख्या अर्थात तार स्थानांक होची ए, बी सह संपृक्त वास्तव संख्या अर्थात तार स्थानांक होची बी। ए और बी मध्यस्थ दूरता हला ए बी। ए माइनस बी रो परम मान। आमे गोटे प्रश्न नबा। ए रो स्थानांक होची हमर 8, बी रो स्थानांक होची 15। ताले ए बी मध्यस्थ दूरता ए बी है 8 फेड़न 15 रो परम मान अर्थात -7 रो परम मान है। उत्तर है 7। ताले ए और बी मध्य दूरता है 7। जदि ए रो स्थानांक -5 बी रो स्थानांक -7 हुए ताले ए बी मध्यस्थ दूरता ए बी है -5 फेड़ाण -7 अर्थात -5 + 7 अर्थात 2 रो परम मान 2। यही भाव में आमे ए और बी सहित अन्य समस्त बिंदु मानकर मध्यस्थ दूरता निर्णय करि। तापर आमे आरंभ करिबा मध्यवर्तीता बा बिटवीननेस। तीनोटी पृथक बिंदु ए बी और सी जदि एक सरलरेखार अवस्थान करती एवं ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी हुए तेबे बी बिंदु को ए और सी किंबा सी और ए रो मध्यवर्ती बिंदु कहा जाए। यह आमे एही भली आमे संकेत आकार लिखिपर ए बी सी किंबा सी बी ए। यही आमरे पार्श्वत चित्र रे ए बी सी को किभली लिखिचु ताहा तुमे माने देखि परिबो। यारी ऊपर मो गोटे प्रश्न कहूची ए रो स्थानांक होची -5 बी रो स्थानांक -13 सी रो स्थानांक 2 हेले केउ बिंदुटी कहार अंतर्भुक्त। आमे एही तीनोटी बिंदु को संख्या रेखारे सानरू बड़ क्रम रे सजाई देबा। सजाए पर आमे देखिले आमे किभली भाव लेखा जाइछि ए रो स्थानांक आमर किभली रहिछि बी रो स्थानांक सी रो स्थानांक किभली रहिछि। आमे जो लिखिछे बी रो स्थानांक होछि -13 तो बी स्थानांकटा प्रथम रहिछि -13 तापर सी रो स्थानांक शेषक रहिछि 2 मझिरे रहिला ए रो स्थानांक। तेणु ए बिंदुटी होछि बी और सी रो मध्यवर्ती बोली आमे चित्र रे दर्शाई देछि। एही मध्यवर्तीता बा बिटवीननेस को देखंतु प्रथम चित्र रे ए बी सी हेले एक रेखीय। ए बी रो मध्यस्थ दूरता हला 8 सेमी बी सी मध्यस्थ दूरता 2 सेमी ए सी दूरता 10 सेमी अर्थात ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। बी बिंदुटी मध्यवर्ती बिंदु किंतु द्वितीय चित्र देख ए बी है 5 सेमी बी सी है 8 सेमी ए सी है 7 सेमी किंतु ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी सहित सामान नुहे। तेणु बी बिंदुटी एठारे मध्यवर्ती बिंदु हेब नाई। तेणु मध्यवर्ती बिंदु निर्णय करिया हेले आमे ए बी सी तीनोटी एक रेखारे रहिबा उचित। देखंतु L1 L2 रो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 अर्थात L1
L2 रे इंटरसेक्शन अच्छी परस्पर छेदी एमाने तेणु छेदबिंदु अच्छी किंतु द्वितीय चित्र रे L1 इंटरसेक्शन L2 इजिकल टू 5 अर्थात यार छेदबिंदु ना तेणु प्रथम चित्र रे हेले परस्पर छेदी सरलरेखा द्वितीय चित्र हेले अणछेदी सरलरेखा अर्थात एमाने दुईटर समांतर सरलरेखा। आमे आसंतु जानिबा रेखाखंड संपर्क रे एक सरलरेखार अवस्थित दुईटी पृथक बिंदु ए और बी एवं सेमानक मध्यवर्ती बिंदु मानकर सेट को ए बी रेखाखंड बा बी ए रेखाखंड कह जाए। यह चित्र रे दर्शाई दिया जाइछि। तापर आमे जानिबा रेखाखंड संपर्कीय केतोटी जानिबा कथा। ए देखंतु एही चित्र रे गोटे सरलरेखा ए सरलरेखा रे ए और बी दुईटी बिंदु अछि। ए बी बिंदु द्वारा निर्धारित रेखाखंड है ए बी रेखाखंडटी सरलरेखा ए बी सरलरेखार एक उपसेट तेणु सरलरेखार उपसेट होछि रेखाखंड। रेखाखंड रे अनेक गुड़े बिंदु थाए तेणु बिंदु मानकर समाहार होछि रेखाखंड। रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु थाए तेणु ए बिंदु बी बिंदु एही प्रांत बिंदु मध्य रेखाखंडर आद्य व शीर्ष बिंदु कह जाए। आमर रेखाखंडर मध्य बिंदु होछि केमि जानिबा रेखाखंडर ऊपर एम एक बिंदु हो जदि एम इजिकल टू एम बी हुए ताले एम को मध्य बिंदु कह जाए। ए र स्थानक एक्स बी र स्थानक यदि वाई हम ए बी मध्य बिंदु स्थानक हम एस प्लस वाई बाई 2। तापर आमे रश्मि संपर्क रे जानिबा ए बी रेखाखंड और ए बी रेखाखंडर बाहर थिबा पी भली समस्त बिंदु को नहीं जो चित्रटी गठित हुए ताहाको ए बी रश्मि कह जाए। ताहाको किभली संकेतर देखा जाइछि तुमे माने देखि परिबो। तेणु ए बी रश्मि होछि ए बी रेखाखंड और ता परवर्ती बिंदु मानकर संयोग रे गठित एक सेट। तापर आमे जानिबा विपरीत रश्मि। ए देख ए बी सरलरेखा रे गोटे बिंदु अच्छी ओ बिंदु होची ए बी रो मध्यवर्ती बिंदु जोटा कि आमे संकेत रे देखैछु ए ओ बी। ओ ए रश्मि को ओ बी रश्मि रो विपरीत रश्मि कह जाए। ओ ए रश्मि यूनियन ओ बी रश्मि हैला ए बी सरलरेखा। एही रश्मि रे असंख्य बिंदु थाए गोटिए रश्मि रो गोटिए आद्य बिंदु बा आरंभ बिंदु बा प्रांत बिंदु बा शीर्ष बिंदु थाए। रश्मिटी होची मध्य सरलरेखार उपसेट। रेखाखंड होची रश्मिर मध्य गोटे उपसेट। रश्मि रे मध्य असंख्य बिंदु थाए। पिला माने तुमे माने एही अध्याय रे बिंदु सरलरेखा समतल रेखाखंड रश्मि संपर्क रे अनेक गुड़े कथा जानिल। यारी उपरे केतुड़े प्रश्न होई परिबो ता परवर्ती अध्याय रे आलोचना करिबा। तेणु आज पई एही अध्याय को एठारे समाप्त करा जाउची। जय ज्यामिति।